Cosmos 20h. Uangalizi wa tukufu wa he shabakati internet ya tosa na salamu hoju ya hanyu mubasharatan ranzinda haruma womji waezi moroni wakati unu hamade namna ra kubaliana elera iwasuri ila miadi ya hatu sinani ija ra kubaliana ukangarjoka wazimada sina Omar Mhusini garjoka ya widi dhamana mu wa hele shirika la Mhusini Farm Mhusini Farm ikawa garjoka ya hinu shirika ku la tumo la hisa leilio harma yonti la baki haruma namna ya lahimu le tumo li jueli basau marhaba menji bwana Omar Mhusini wa kubali ujarijeri hadithi wazima sinawe haukubali rishirikiane wazima haruma upande wa hele tumo ye namna je rituka ushindari rirwaliane haruma wakati mziru hamada unu wakati kao ye daula ngeladhimu ikane shuhula maranya kwa jazoea ufanya hazi ye nyinyi mabahazazi matajiri wa hionsi wa usonane zengo za tumo ngamfikirio je iliri yauniensi obahanu iliyo haruma kafaziru hamadali. Assalamu alaikum. Ambashulu marhaba na ubazima ukale lo ondwa je wa hadi Simbabe upande wa hea kiba ya kumora medilu Zambao wanu mimi Omar Mhusini sisi ngarifanyao ya kibahatu ngarifanyao surplasa rumayensi niti mongole nondo kodwa kizazi ndovonze ruhuja ama gardiliao na usana hata eni barongo pia nikufanya rifanya harmensi amchua ukaya sisiri andisa loteli waifanya wanti richa harma yeze yuziniza usana na chipsi usana na shola shankuhu ngia basa nijaribua ze avli razihula kuwa mitamihuli zaka ya mvuni rangu kabla ya hikenet ya pasanunga si kuwa mitamihuli ili permette rifanye lima rifanye tsena nezeku abasa inori njia haruma kuhu za hula kabla rijandisa imajwai ndo juanu hambie ukayale lo kari chaka hawangu aprekenetila ya wa ni walo ya hatu ya wa kuhuzi humengo mili na zine za kuusa majwai za ku livre dans les 22 500 F par jour shamnizi Mungu kimuhati zazo ngurirejezo na ndabu ya riveha kuwa mitamhuli lelo kandisa ufanya zenkuhu sharandisa ufanya zenkuhu za hula izo ndi ziblamu mashaba sainu karombo Mungu bana tonda mezi 6 jerandise emajwai tena izidishe yapo bwana Omar Mhusini ka ridwanzara ngalie harmale kafala he ye keneti ila kablia sha plato ya majwai wangu hakawihula harali majana matsanu na mengomi tsanu majana matsanu plato ya majwai yala ya badinzanu yala ya mankudu yala ranzile kafala lijiri zenongozi badili hakatsone yala majwai abaha yala majwai ya mema yala katsone izajiri ndizo uzambando kayaga baka keneti lopepo wa hara iskuloni hara ni upande wa hangu ziu wazeku ziusu ze nyumba ziravaje pia sija wafani wa Costa ndamno Banki Mondial FMI serikali mabasadweri wansi pia waja waone wa Costa zilio hapo swara alhamdulillah tisadila tikushilizi bongo saidiwa nimba tisadila ni serikali omsanda wa vewa tihundu beshuka ya tihundu enusu ya he upepo wa hara shati sadila timekiunga beshuka marahaba manati sadila funguto chashi ilini relase haizo wahamba ukaya tikufanya rongo za muhimu na ndabona kufanya majwai plateau la kama jana matana ngumitana aba salinuka idu parani yangi dola shifu
Shomana la kushida la fanya la kufanya uzinji la kufanya shi professionnel la kufanya tena akantite la kuhunda mafeda inji sha hawinji iko permettre ngabotwa maya bwana Umar ngabotwa maya ya ukaula banu na miezi miili hau wakati hunu wa hitsumwinu nga rijorumia wana wankuhu wala haudusoni ho kabati to ma basayinu kaya bana miezi miili aliparsa ye majwai mandizo na kwa hombi ya ukaya zinchida za mapesa rakanizo rona fudhali randise rangu wa haze nyumba za hize nkuhuza hula ndizo randisa halafu lelo ralela zenkuhuza hula mziona wo harmwe maluka yonti pia supermarché bazimane duka la hangu kaba sana alhamdulillah alamin ndungu hundo mapesa ndu hashwazise ikande nkuhu ya importe au ne nkuhu ya fanya ban komori alhamdulillah kama ngene mbari ndu tsamba ndu fanya ban komori fure ku pariso upando holiho huja harmo upando wa henkuhu ya lelo abantu komori kawodu leleze nkuhu za abantu komori hilao ngizo kweli mara yawe njingu ambao ngizo na ladha azijibao ngi sha ngabutse nawo ambao ka ibei ngiu hajumbavi ikabati namna ya ushinda wende mbio ulabanu na wakati urinike muda ya ukaya yenkuhu ngejosiha namna ijibawe ila ngejosiha ikirahisi mbavi ike karibu ne mabawa ne zekwisi za Komoro yo impossible quand rushinda ndata isihe sawa ne mabawa na usanize kusemana wafanya ukuhelila umboze hiyo ngwafanyao par quantité il a des millions de kale longo unda pourcentage ya faida kwa unda par namjua ukayabo nono ngari eni bahindo pia beshe kale longa sina izina shoda shaku shanga reporteo ezana za hezen ko bonze ngezi jabano jeje zilekeze donc iyo impossible rishinde abasainuze ardhi na uvumbuliazo shakabla ne janji armazi ardhi za hele tama anatsiri tumizi barani usakisto hema jwai emajwai kano kati ya miezi miili ala miezi mirari emajwai nga jukunda ta na miezi sita omana hindi ikasari jimetrize harumaze zenkuhu iliotaba tike rupture wakati mrai ya tawenkuwe Paris amadili ya Paris wa basa gari njiao haruma zenkuhu za majwai shankuhu za majwai zinu fusa rezitoa wa harumaze mashini za ya un jour ikantia voya ndisolelo jumwa hula hunwa vaccin uwade dalula mahare hata ibiti mezi sita omwezi wa sita ndelwandi sawa usale twela handa enge yabo beshe rahaka jandiso zilela zenkuhu hizo sheno katijuka dizolela ngomwezi ujawa wenda nabeka bana tana mezi fukare lojwa diso parisa ze emajwai ya jore jeheda ebeila namna ila yakaya emajana matsano na mitsano ikado rejera mazinku eleozisa ndeleo na politiki ukayaze ardhi na zihula kuwa iyo wandu pia waziono ngari wala utama range hectare 12 za wala tama ekale ile tama ilora ni solivuna akatite inji itsongo kayanga rijihuliza ole tama sisi hawazi ilora liwala sur place kartuli komanda bonze abo bien sûr que ekuga jusa monsheri gatuda rapunguza mbabi ebei ya heze kuhu chakanosha ya hunda mbei ibuzi wawe mabawa komanda wawe nge kabatsi barnamaji ya ushinda uyenjeze wandu hazi wenji ili ruhusu zenkuhu zike hawinji zirohe hawinji ije shinde itsongeze ebei ke erahisi wandu hazi wanu wahurumishi hao abaha engo warengunda warengo banutsiju hau ngo warengo bushini ngo warengo dahubi wandu wahurumishi hao abaha harmazi hazi zahile tumo ilorazi iyo suala njema parce que ngasina problème ya wandu hazi mashamba ya Komori malheureusement watsao hazi za bureau watsao hazi bana bajoka réseau de savoir portable jusqu'à area njia ondizao sha bese bonongo sheleo ngasina peu 6 mois de bina nyeri jadi lancer appel ya utsaha 120 personnes de fanya hazi harma eter ça veut dire agriculture na poulailler malheureusement c'est Paris à 7 personnes cherche tsonga na shinda na heya jusqu'à l'heure c'est parce que wandu hazi wangu wa kantia bo permanent wa wabushi
malheureusement. Inna lillahi. Shatsende tisana hatari parisa shesi wa shatu shindo china uvuni Shanzuani rishindiri parisa wananyasi actuellement riparisa dans les 71 personnes wao ndio wafanya kazi harumali shirika wao kondisio ya hao wala wanzuani wachafu wa kondisio kuwa ngwalalao yabo wanao yabo yarifanywa hazi yabo jusqu'à kai contrat itimu wakati la wajuhe ndio ye mashababi wa hele jira la lambude na mitsamhuli wala walo karibu kwa jashinda waelewa enema hiyo waja warumishi kabati namna na tutape miwango ya hema jirani miji hiyo kabati namna na turuma wando kabati namna na tufanya kampani ili ni waparise shanari rekonesa ukaya wanu walimao wauti mashababi mkazicho shawalima wao mdu wazewa hao ini mdendeza hushungani ndi yali memba hindu mdu mzee shawe mwana mdu mhanda juu nge mhanda juu na rumali bdamu na yorongo zatabu kale loko lazimu kaya ra serikali ra notable ra mashababi soti piari juheri tsangne badzi mari hunenda ziheza rongo zinu namna je lelo shababi kujokubali yafanye hazi hususwa haruma ledima na haruma ezinyama na haruma wa ulosi anju hambi hadisi edanga liye ulemengo hili warudia abasa hili ulio abasa hiyo wadi wanchi ya uno ebije sisi rumia bano komori wananyasi walo Faransa ukobe hayoka injira ne bije korumia komori lelo inu wao wafungi haruma zingimba hao kwa tuju roha wenda wabe hazi la 40 euro haruma malikra wajobesha wala shababi ya hara ufanya hazi wabasayinu walo Faransa ngwanza sisi ndo ritangeri wabeshe abasayinu ijari hundo ni problem Madagascar inzia Zimbabwe shila itungusha waisha haja shila warajana ngisho majana malikiro abasayinu Zimbabwe walo Tanzania wabalili wabao bahati meli za duja kadondaro mwezi ngaijau kadunzima maisha ndio ya he sisi wando depende na shahula shilobonze bata wala nanyasi wa komande we shahula obonze uwazungu wao ngona mezimine ya mezimili ya kamini kondono wararo kwa jafanya hazi kwa japroduce emba voloni ngo doji hansi za mazenti yabo kasi sika sina mapesa katashida rahula shahaja hawana nyasi wanu wabaya ezarjilashi ninga tukuhula hindi na sisi wasinga sina à peu près 80% za ardhi zilo yabo zilo vierge stolimo omanake 6 cartons za bibi hawakatukanga bonti zilo bonze murisi yabo wa Johanza wa Paris hectare nzima walime kaiti ikaudo na Singapore wongo walengo mtsanga wa sio baridi no Paris ardhi wakaze nyumba sisi ngona ze ardhi katuzibini donc nous rongo dangereux rogo dangereux ukaya henu wakati utipia amba ukaya gari laomba hindu raitungu ra jimbi utipia masoma kwa ila Dar es Salaam na Madagascar shiji wakati ukaya ngasina ye ardhi riche ardhi vierge harumenti hatu hino itorumilo ardhi ukaya we wala batina angre gehe ya ushe ufanu ti ufanyo ti onesata emadhamana mfano tionese ambassadeur wanti pia wa henti no akawaja kuwa mitamihuli ti wala ze pasteke ti wala ezabano ti abasen Zimbabwe ti wala emiri ukaya emiri na ibali ya na food sud des citron et mandarine yo c'est destiné par les industries ijeje ifanyeze jus armentino wakati sandai iyo miri ukaya e kabila ya hayo 2 ans et demi garantie que tu as des services na volka ukaya mlesha utorudia garantie que tu as des arma umahauja wanja ndiso vuna donc ala shoti hindu shauza volvol isho hindu kala lazima bakaje tajiri mzima mwanama mzima ya bwe usine au wanu wafanye maji waketia rufanye hiyo d'ici l'année prochaine on est capable de nous fournir une matière première ya ufanye hiyo na des citrons ni mandarine jehelu kaya almazi ardhi zo wizo riwala marindi
emarindi ya umweza tumuinu gabajoka ya ndovi ijokola wakuwa mitamihuli re wala sisi awasi nandiso zihuza witsanda kilo dzimara limengo minani jeheluka ya banu atanga mezimine na mikapablo shindarivune makuntike majanamani henusi makuntike majanamani haina usiku ukai priya hayo kutike dzima kalno depase mpaka 3000 au 3600 yala ya huziwa uzi huzira rabasa mshindoni mashallah ngamanzo nambe ukaya ekalelo varengwa jitihadi kusoni mserikali hususa ministère de l'agriculture ibani yonge husaidia ministère de l'agriculture alma e barnamaji atawivumbua wao bana mimi ninja parwaona chado tsokaya uowo ngaona capacité ya ushinda wafanye programme na organisation maneno volonté organisation zerengo marimusi ni yazifanye wake marimusi ni mengoshenda wazifanye wongo kapapa maana ekakuwa mitsamihuli gwashindwa livre 400 makuntike heni siku varoha ondo walindwa jina organiziziwa harimazi simfukare za henga zija enitiapo baka wandu wararu watowa yawila autosuffisance ula shatungisho ra muhogo ra ndovi ra pombeteri yatashitungu isho wananyuho matajiri wa tsokansi haruma hu wagize bonze zindu kabati ushenkezo wakati uno wa hidaya njie harbai ardhi ya itafiti harmatumo wananyuho juambia namna je matajiri hamanda wane matajiri wana mari lova zima wanuanduka yangari hadisio kadusinji wanuti lazima wakayengo endo harumai ardhi wano haruma ekonomi harumansi rahare jakana zone industrielle ani rahare jabu wa usine za fabrication za hezi ndo rirumia uhaku harumansi ino entike no parupangao kano paruka matajiri enti serikali kwa nushinda wahunde hazi wanike wanahao alaka noshinda rendele usoni hamfano urinike mfano wa naam mfano kwa tihule mfano wangu Seychelles nguo Murisi nguo Tanzania nguo Kenya ni wakati jobu wa zone industrielle matajireni mdu harenge nzima usine nzima ngo fabrique ola harenge mafura ola harenge omnyo ola harenge shuma ola harenge etoli ola harenge plomberie ola harenge anybody pia rirumia haku rishurumie wakati hiyo automatiquement gari jo ule materiel premier vonze jije rifanye harumai zindu harumai zizuni zatu so kaya webe inge jo kaya rahisi rahana shida kumandewa shabwe faide joko parisa lelo e gouvernement ngaendo ya hunde mapesa kale nane rahani yo hunda wabasaino bandola diwani wala tajiri ujotia pourcentage ya hebada jokubaliwa ni serikali eka protegewa ila diwani yake tajiri anjoni kwa mfano container nzima ya misumari yo bala 28 tonnes yo huja yabo wala diwani yo libiswa 1300 itajiri kaha huzungu 2 millions de bénéfices garjojua wapuse serikali wandu wayafanye usine ndaro za misumari ngejor toshe komoro kamili a condition de cari protéger wasana ni serikali harma la matière première kwa gizabonze voilà. Ani shuma ya nditsena utikubali tena shindu shila wati na ubonze shije shimengelea ulafanye hizo usine wakati hiyo eke serikali wiyo watu ambao la mwenyezi nukaya sisinga nza uriti yetese ya 30% yani 150 francs le kilo yabo olio kaya wa hunde 1,300,000 ola douane wakati yangu wa hunda 28 millions yo difference ya hule yo kado zinji ekale lo wala atia we 2 millions ola mbazas ola tajiri hati aba he 100 francs par 28 kilos izo milioni zinji abo hata jiriha wofano wa hema fura mfano wa niba pia yorishia yabo imagine kwa wala watoto wale mashomero basaino wajohunda hazi za mhono wajokubali tena wan mashababi wajofanya zazi parce que chatunga mimi nitwa Paris alama dia kuhunga nukuna hii ila mlimo
ilalo ngo kayangizo nziro haujuu shaka lelo hambilwa kayamiza mpake eshenduka shijau go tsokorenga utiyari maisa sheubaye bahe wala ngata mali kartu hamade ile industry fanya ingotofanya donc yabo wana ngo hunda haziwafanya shawo muhimu hao kwa tutsa hawa comedy ma kwa tutsa hawa comedy ils vont le faire wakati la bosho majula wa ila impunga zihundao serikali ngwa hundao kado tsano hana ila duani ndio katila hundeza impo tajiri ngjo libaza impo bila utirisha mana hashti ya hindu alma yuzini yahe bahe wala bahe ukatila wala mnaija na hundu haziyafanye emali ibakshon tiju ekonomi ike jadid croissance he karto parisai ni mdoti kiari ngeze yuzini jifanyilia zindo bano hatu kabajuka shomera alaka bajujuka tabu ya mapesa kwa serikali ngo tsokulinda par exemple msaada au ela douane shokati bajuka resource ndo jina ya TC za jofanyiliwa ili watu produce ze usine harmati ndio très important zifanyishe ya mimi hapa sika mrejezi la hema tajiri wanama ti lazima wanjer mweter ti lazima wanjer mwelevage chaner décide rinjie harmaze usine refabriquer sur place Comore riwanene demander serikali wa accompagne ukawa protege zila usine jofanyia itikama da zila za handani za kufanyiliwa na Salim Mahmoud marehemu ukaya kwa kuprotege serikali hiyo ndio njia nzima mimi niona ukaya ça peut passer ili serikali wa hunde etajiri wa kweli wana wa hunde mapesa bakishara mainti wana hunde bulo ekonomia yetu ikendo marhaba bwana Umar Muhsin katilonza nielewe le toramulahu la usahari buweze industrie van siju le toramunga ljoko baki harmela douane hakakartina matière première ces matières premières zonti pia ngatuka utsahari rengebonze ezizingiri za dédouanement nezizingiri za manutention kazina udaza bloquer barnamaji hamanda hiyo rijauka ya manutention ya hensi ya hatu kartina shirika tsalila lilo capable ya ushinda lijibuye maslaha abaha ye ngarjoka udibrouiller namnaji non upande wa he kama loka zingiri ya mwaye la douane umane la douane ibanunga bokodi ya hema investissement iyo yamba noir sur place ni mdanza fanya usine ya fabriquer sur place ya woyeye ngena exoneration kaya dura 7 ans ou de joie ya bénéficier exoneration hiyo ya tuwezi la douane bila donc awe matière première yao ya joshinda ya hunda exoneration ili ya shinda isadishwa na serikali ya lawe ile ya utahaba wa serikali wapuse matajiri wa vumbu wao ili wabuwe ze usine mfano wewe ubénéficier shahula shankuhu shinu rumiao abaha ne shahula shadima ze produizo ngabo msaada unikwa huko la douane upande huo kabata tataradibi ngari beneficio jusqu'à 0% katudi batahiri kabo ya liba 9% shaujo ndi yatona statut ya grema ya jauna shamda madami ndona statut ndona grema ndona 0% pia ya beneficie 0% mto mshukuru pale ile maana ndio tuzo kubeila maana kwa majoia kama jana matana cheka kata beneficie ya jukagali donc pande uba beneficie nana tsindizo basi ngabo tena arete yo ya bali ya zirongoza uhusiana na elevage yo ibali ya tena zirongoza uhusiana na bima na peshi eni mtu yanzao ya investise haruma le bima haruma peshi haruma elevage kano paroliba plus de 1% la douane engi abo iyo bomwango mhumwa nikiwao jedu kai ni anzao afanye usine ujujua yende ya impei ya tahe exoneration kujukubaliwayo ili yabuwe usine ujujua dingosi linemeshera mujibu upande wa la douane upande wa manutention bano mguna jalio kaya harumai kontra yendo ya kaze kifu ya moni terminal umahaujao au mahauno tujuando muhaujao 2021 serikali warengeze warenge proportion maana morni terminali wajabano umezi mahamili ya handa wa kufanya hazi ndo kesotosha wakaneza ekipma wakana group ya kufanya hizo tasi group ya kufanya hizo joni na group ya kufanya hizo masi yicha hali hizo mbozo tipa zimenye shalandaru ndi hanzima green daru ndi hanzima
wala wanduze grupu zila ili zitola ibakisha nzima mahamili inu wahara uenjeza uenjekte mapesa umana helirishia ungu arawa sababu kontra iba ngajo kusinka tusinya wakati kweti haki iya lau hasarando mahamili inu dasi makomersa dasi wenye ze container melinga joya boy kanti 20 jours misi amtombe hadisi zenkuza hanguzi biti 25 jours za kamili kajala shahula wakati keshaula shika ya harma meli ya sema ya sejemu au large yabo ha problème kwa manutention kwa kushinda usisa meli ya sima kabano utsabe meli ya bili ngeji ameka meli ya rave mali rikati emwa ya kamili bila usufu meli bakia bo la meli bakisha mimi wami bato la délégation de wa ministre mimi wa métier des anguro bon terminal c'est des tikodai ze contenir comme na moja shaula za kayabo c'est des direction générale de douane kabati malana na subira hapo problème ndio yodo bahanuka lelo rarudi ya harume moni terminal et groupe Bolloré kwatina équipement donc urireje lingoni wanujuzi sababu des pressions za hatu wende wajiri mailing ibahu usima bala leo harume meli hawila wajiri maana pia la kwatina mazala donc tuzi shokaya mahamili ya mwiso inu vraiment gartabi hao hizi haretari hatangabo meli izado kuja 2 fois par semaine mais c'est j'aime parfois par mois zianuile ngajo 1 fois par mois après les zamba deka ya SMS donc ngamombo kaya lelo zilongozo kajore kile wamfikiri ukaya ya serikali ngo ukuro mezilongo hizo wajozi kaza kifu bandia la shirika la kifaransa ngono kaya ya serikali ngejo usubuti gabili shirika la kifaransa li toreye lambe kaltsufanya holiho wakumuriwe njiwa hamba hata salima liyamiri hazi heza la mzani zila orohoni ukasiura mzu Antoine Nongo Madison Antoine Kalelo président Zali hawo walo ya bolelo ngojo jouer jamaniyo mbaki banzima rabakishani yo ndabere nganzo kaya bano économie ino de port aéroport ngasiniyo e porungi onzuwali shaya hatu ino nous saidisi chenchi poro officiel abolelo kanokujwa kane porombi alafu sena riparise wandu wa hementation wa kwa itena aborifu ngabo lelo lazima kama dhamana hatu tsiwandu kaya lelo minga mjuondo wa secretary general wa gouvernement wa tsimdo pande wa hata kidori ya kaya wa msungu tsimzo wambu hao yo mina kini kaya bano hunda mu haujawo ye problème ngejo badilia et ça sera automatique rongo za kweli et j'espère que ngejo ndahedi bwana Omar Musin zetabu wa zone sabanzo ntipia sa upande wa hele tumo la hele dima no upande wa he usahilifu ulio baina ya he la duani na nyi uhusu ye maduhuli ya husiana na malozi na dima na utungaji zinyama na ngamanzo ni juwe yewe banu wewe ngaona barnamaji wa ya sahitu uyelehe ya husutumo na development harma intiara yunga miniyo na tizamba kaduzenji banu mimi ngamfanyo mfano sha mimi hizo ni produce au mimi abasaino rezen kuhu remajwa ya chukuhuja rezen dovini zivumbu wao inoka inoshinda taibalie fuvu kumela na matano hajana yo wakomoro iyo impossible na tunjadushinda beshe kaya mndu hakana mali ya utsaha wandu hazi ziwikumena ziliwa jojosanganye mndu wasozishere mkandushinda zijere inunga nzao bakaye mndu hamadami zaidi ya 10 au 20 abadeli na hombi yo mwandoni bakai wandu wakaya haruma onoro wala usudi wala harmalisi wala mzuani harmalisi wala mwali wandu pia wafanye hiyo barnamaji ya ministère de la kala lazima organisation madeni faishi banoze kuzino na balia nizifanya mimi ngamfanyo 5000 à 6000 poulets par mois mimi capacité yangu ndio hata 10000 sinoshinda nende hapo haila mchindo wa mapesa au mchindo wa hitwa ndio shida nigabiri kama utanifanyia majua ina ngalisa zeli shaika lilo parani hawa ndo jina wafanya 10000
Wapara mtu jina tinafanya 10,000 wala tinafanya 10,000 wafanya 10,000 yo katila wana na nyasi walona structure na wanu haiswali na wanu sawapuri wanu dudu walona congélateur wambio kaya sisi hazi hatu do produce shawa na basanunga jori mulize ni nyinyi banyonyi mcommercialize e kale lozo nguzino za kulewa e programu inifanyiliwa ha edia hatu ni serikali yabo emapesa kajoba kisha mwenti yabo gabadula wo shumaji mwingi safi maana kwa jojo kwa kwa harmanku za ulela na kuhuza uhuza na majwa ya ulela na majwa ya uhuza enge yabo ula ushomeni ngola wawa memta lazilana hamba mwaye sinye mapano yangu majofre aningari lao hindu shafre maneno siha gadodo dia Maurice wadokomande mabawa Tanzania wadokomande mishia japia bezkatsu kinishia ganzo de harma fre waendao haratabaseni wazilela watabasa wao ndo warenga waziuza ubonze enge yabo zinu ino organisation bane hili nashida mimi nafanya zinkuhu nonongo ndo kufanyika ngo watu kabla mimi nijafanya momo hakufanya nkuhu nana wanondoji na wafanya wao bana ngofanya wao jana ngumtsano shaika wa kadrewa neze bank wa kadrewa ni serikali warushinda wafanya hata shiwi na ziwisana na kari kasime ngomiraru rifanya ya huyo ne makuu ye funvu hau ye fikra waju itowa usonuma ye serikali madhamana wa serikali wa huishilia wakadhi mashishi ya huishia hafaida nzima ya ujusa letu muharmayensi hindi zozona. Le ministère de l'agriculture il a le ministère de l'agriculture wajokaya yihazia hao inu ministère de l'agriculture na quand on parle de l'agriculture il donima le ministère de l'agriculture warenge initiative ukaya vanu katsi inti hakikari kane ardu rihunde lelonga ribalili wawe majimbi Dar es Salaam na wakati kangamba wakasina ushomaji haulelo ikane ardu kabato organisation complétaire ikai 1000 francs le kilo rende production na ila de shinduka ya shoka ya rali 20 le kilo harmo dunia kamili mimi mitiko fanya complétaire mkona kati kwa kuzana kwa 5 kilo gasina mahafukara jakazi na shida naendelea parce que ardu kaja kaza hapo lelo amdreje harmo ministère de l'agriculture ne ingénieur wa hatu abakisha harma zebiro na organisation ministère de l'agriculture ko lazima ifanye kabati rongo duro tukubali mdaho ngasina nti ukaya le dongo la hatu ngilo jema ngasina nti ukaya ngasina capacité ya ufanya le dima rili hawinji ekalelo katina ndo hasi ya kujua ndo zo bonze riche yuko ni sharmati ndo Dubai nizitizo jina wangu wafanya automati wafanya mti pia na udedom atujua ndo hazo bonze wadi shango katiranga sisuruka ngalimao ili jimbi la mafuvu na majanamani likai jimbi hara jana kilo shetunguri shifanya mengo miradu kilo e pomleteri ifanya ra 20 kilo izo pia gizo possible e tomati ile kijushinda hata 200 francs le kilo chez une organisation e banu lelo imunye ardungi ovala shaka tujua alokati na chida za ulima abongena bezo ya ingénieur agronome abongena bezo ya ministeri ya himakat Rwanda Kenya e wabili wa president ikovuma et ministre ikovuma après le président de la République c'est le président de l'agriculture huyo yo tujwa hangaliwa hatolwe nyongo haonesa diplomo zahe hata harengwa mana waungu wajoka ya wuladi mbaba otsonga wanadamu rangu wa hunde mpandu ye wale il n'a pas le droit d'erreur donc nganzao eze ministeri zatu za agriculture wajoka ila daraki kuu wa irenga sha lazima aborlona ardu ziwalwa lazima mkomoro juhabo tasi ya jokaya yeye ngujodotsa ha problemo ya hunda mapesa ya hulenguo shaka mbandwa hula yongio embatse omhogo endovi yongio yabodo bahanu esusi ya hapo iliyo aba esusi lenyo ino organisation ya kulazima organiziwa itio shami mjohambia mimi mwezi Ramadhani njovuna 45 tonnes za mhogo 45 tonnes za mhogo wejoje tsandango dozparsa ebanu
mtoshinda mitia cadre 12 hectares tizi wala zindu gatuko na lisovuna ike yavo mda uhoma hawisi haka wiburaka haonesiwe kani kwa possibility kanu shida zifanya ndo shida zifanya bwana Omar ngapo ye programu inu ya he ye jumuiya ya madola PNUD ze programu nene za tumo za agriculture za ye ze programu zila enkwadzitso ya ha ngazendonda malinji vumbulao malinji swati ko vumbulao me programu ya ye Nations Unies ya PNUD za husutumo za la ima la ulozi izenongo zilanga zirudaunda vanu ngabo msaada wa kweli ngabo msaada wa ndabo msaada wa ndabo ndo vepa wono wananyasi wazungu wachaka uhaya hapo wavahana expert na magari manene na maseminaire wanegema pesa lensi pia warejiza babo Faransa yaona nambeza kweli hiyo ndazila investment mazanda ngabo zila za kweli zijao nikiwa wao hamsada wa kweli rije hauri pati wao yunda zile naambia wabanukaya ministre de l'agriculture wakulazimu waonekai inu daraja ranikiwa inu manaranikiwa lelo embagiri Paris ao na rifanya rongo za kweli amade luka ushia projet cocotier projet banane projet zati pia la mpesa pourquoi sodumu pourquoi bahajambe za finansiwa ne PNUD za jayavo za hafazo tipi inu manque d'organisation embe yifuka sababu ibali waijasha kija prepare we shaula shasho shakaya fermana yabo shirila shazo ya hula hajangu ni kiwamani n'importe quoi na balaha kazo ya n'importe au irreglewe fanywa mani n'importe mani mandrojina ukaya ya 680 13 litres hajani kwa marungu kwa kezu hata 1 litre 1,5 au mwiso hafu hanza izembezo zikaya ça nous a coûté tellement yekaulo juwe mapesa lawa omsande zembe hizo za helediwa ujoli la matoza wakati kazi ntizi ndojina zonti pia za beshi wazo ledi wangilo agogoro mtizi hao mak d'organisation kabati mdu ya nzao ya renge edhamana hao solo huje no katiro rom president kufanyeza haya ani mapresident wafanyaweza hao mapresident wafanyaweza hao shabano lelo shawahimilwa ni mabanganyile bo lelo president kano juwa ya bekaya ngomdunga ministère de l'agriculture wa ha hetena halmwe mezaha ya do tutayafanya ni signer wo ce n'est pas possible ngabo ila négligence ngabo ila savoir faire ukaya ngabo ila volonté kakatiniyo ngabo na erreur ya hatu hunu komoro loni yo ukaya ce ne sont pas des techniciens ou des ministères, mais ce sont des politiciens ou des ministères. Les locaux, les longues obligés à rendre la ministre Watsano, Nzuani, Wararum, Mali, Mfukare Hunu. La musique est magnifique parce que avocat tout ça, Hamdalona, diplôme d'agriculture, et adjoint au Fanyaz Alongo, technicien, Garzaha, Mundu, Waya. Donc izo tena mongoni ani banunga bo wale mwinji ulio harmadi hatukaya ganzao 44 ans de dépendance 44 ans ya élevage ya morale ndio la mashariki traditionnel ya environment marhaba wa bwana Umar ngamushao uangalizi watukufu wa shabakati la internet namna mpango watu wenda wo yezinu inu ya haho bwana Umar Husini ngajoka ya umjowara Isa Azali Asumani wemzima mengoni mwa ya matajiri wa hensi venua wajitamka ukangawe hodingoni mwa Azali lelo Azali haja haisahafanya mahami miraru hadi haja handi samanda ya maha vanu isauma hawo ngoti ngodono timu yawe yongajo waza yo mahamine yeze tabu zinu zeleza obanu nemihima inu uyeleza obanu haparo kubali uhure seve ya kwishilie hojuma ze problemu zinu zitekeleza wapi sikubalukaya nimdu wazaji sikubalukaya tijimontre harumaye siasa zake na minga mwambie unono kantu regrete au mtungo wazaji mimi ndio niambia ukaya jusqu'à l'heure mimi ntuona
mndu kaya kujoshinda yaendelee kupova macho sodae anzali. Je, mtuona mndu ukalelo getiari ya orengenzi tutsuiti yambuka kujoshinda yaendesi etonga manivano sondae wae presidential. Sha mimi presidential hakonde seve mahamili ya handa tikada minaye tikupshada minaye mamilia mwiso yinu katia makontak salamu alaikum sabari mana kabati umani dotoka lelo zenda zizinu rizamba uzonsi pia rizali sibadzima na mimi timtekelezi yazo shabanu nganza ujokaya presidenta humambia yokubaliza ngo mwambia unana yofanya zirongo zishaje chaze zirongo kasushaje buto amri zifanyishihe chaze zirongo wakati katufanyishihe ikatsufanisha zibari iblockage ndio daba sinoshinda ni juwe sinoshinda ni njie haruma rongo kanto zijua aboti hambia tasiri ya juu ukaya uhambanga mambo tiko zamba nana amda kozitoa shaga blockage ukama la wenji blocage oju ukaya mesuko na kadambeshe programu ya hizo na industriali par exemple sikatimbeshe simu ava harenge hani kadama na mzima kasi numvumbua shedama na mzima huyo timrejea après 4 mois eti muraita material otahani muziseyo kajajwa tanywenda hobe omana tujwa kajwenda hobe parce que hata katujwa shila hindi besheka kaso ano nchaelewa ani simbeshia programu hiyo programu naifanya ya zona industriali ya Komori ya muri naifanya Morisi na lipa katimida usamifa na sinisema omdafero tipio nchi inu haiwono haikubali haunokaini rongo joshinda haibali haibeshea haisinya beshea ya mdu yastahiki ya regile problemu hiyo yende kaje para reglewa mimi wa mese de timone mdu huyo après 4 mois za kamili ate dossier ka deja kutola ho c'est pas la première fois wakati wa kililo tikatsende titsahama operateur wa hizi hoteli tibaleka timbeshia harenge hani beshia ministre wa hahi hairenge document hakubali zila pena hamba harunsa ngasi sisi hoteli nda rusine protocole d'accord pour développer tourisme shaharenge hambeshia ministre qui s'appelle Rastami wakati ula sha au bout de 4 mois 5 mois kada par ça résultat de requête ça hedo seka jaiwana hizo mazijao kaya lelo la udhamana wa hatu yani madhamana wa hatu kabati wandu wajikubali ukayaba ni udhamana wangu ngamika Pablo ni uendesi ekale lo ministre mathalan ni atsame ministre wa hali wa ikililo de tourisme ya beshio uyo hatola wantuani haja universite ya mvuni hani ko ministre cela veut dire kaya wa sensuari kada paru irenga kada paru iwana donc kabeshi washio sha development touristique kabeshi development yule zilaka ukalelo ngazikaya sababu zinji ukaentite endele usoni donc bano president yojuo kana moral njema president yojuo kana initiative president yojuo donner ordre president anja zerongozende sheka lelo relima wandu wamzingiza kwa turenga zikoseza haya kwa tujonze initiative za ya ukatura respect zero tipia bise konoshinda ufanyize le monde pia on accuse toujours le président non il faut aussi regarder est-ce que ces ministères ngazifanya haja hili ya lazima il faut bien regarder est-ce que bano lelo par exemple est-ce que ministre de l'économie wa Komori wa Barcelona est-ce que nguangalio et conséquences et ma opérateur économique wa hinti yahe wachukua hunda d'ici 4 mois parce que d'ici 4 mois bonono kabajuka ya tabusa fermenti hapo il y aura même pas un conteneur là-dedans hakimizi bana Umar zifika za mwisho za hambia wa ngalizi kaodo wa rishili yao wa ribunga wanu en direct zifikira amsujura jeba la babo ukaya il nous faut un sino parce que développement nganza wikaye
matajiri wa hatu ni garanti ya gouvernement iwasaidie wandu wafanye zone industrielle rifabrike zindu za hatu rumia wako harumetsino ili ritowe oshomaji ili ritowe rirenti mapesa yovaho nze yakentunsi juu ili matajiri watajiri ezabilinga nze gouvernement wakubalukaya banu eshondo wahunda harumaze tax harumaze ezempo harumela douane zilanga zilawao harumai ma homme d'affaires et ma commerce yani ndasi rahawe jarifanyili ya fikira wari appuye et matajiri wakamatajiri wa kweli abo toujours gouvernement ngajuka na problem yabonga nzawo et matajiri warendo kaya priorite numero 1 uangaliwa ufikirilwa uapilwa uangaliwa zindazo zintipi avec le ministre de l'économie ili comment il faut développer le pays comment il faut cadrer et matajiri wanu washinde watipasi fight et ça c'est le cas de maintenant on va se les ambao banuka batajiri komori sonti pia sisi mabombo katima tajiri hamadeli mfikirio eni mndu banungu bilwa neze banki ani ele fijolinu opako modeki yani modeki ino façon de dire ka udwenda waone ze dossiers zatu zilomo banki iho nezimguwaye ando subuti no hambi okanga bwandu wala ona exomil kabati exomil bukatusiwa ngabwarenga wenne ngabwarenga ondaro ngabwarenga ombili shabanu kabati ma homme d'affaires sonti pia wandu sawende kabati ma homme d'affaires kwa wati onti pia gabo zuma madari parce que bonga bo WhatsApp hanai shanga botena wa wanzo fanyazi shaika lelo omzi wa mndingo muyi ngabo problem kabati wakati omdudu ujo hema imani lakini mimi nazamba ukayanga borongo zinji za bila 40 zibadiliwa iliwa pia ndo adegeze kusaptiza tujo kenzinga ndao lelo nganzo mjua ukayaba lelo ekale bano tifanye betisi bano mimi ngamjua nama watano ukayao mwezi ujao wadu deposer la clé armoise table faillite complètement les adunga vo saisi za banki na banunga nzumjo kabazianize banki ngwa yawo matajiri mapesa meji matajiri kwa tushinde oliva ataze banki bawo hara ya upata matajiri ndio maana balo krizi o maana ekale loze miliari 10 zilwao kajare jo banki mapatro hara upata ne kakabati mapesa patsi wawo yabo entike no henda économie ilizamba bano yo zero il faut absolument rehema patron les banques, les gouvernements, on doit passer ndazi ya haraka, tina ya haraka. Sino haruma e problemu ya virus ya njia yino, kuna 19 ya njia yino. Ezi tajiri zishinda wosa wareje 3 ans en arrière. Wareje 3 ans en arrière. Si, danzari saidi no zinti hizo abonga sina mahasita en arrière. Ekaka dajitanganya basanura unaze konsekansi juko bila bana turamwara hunda nzia ya ufanya ratia wana hatu rafanya ze industry rafanya lidima rafanya ze peshi raji kantu kayanga jifanyile wasisi wasiri unembando rile rangu ya ndani yabo economique no henda sisi karma zingirizino jusqu'à que ngabjua za mzima yende hata sosi parende uoneka ntire ngoni wajeni ngwenda. Marhaba waangalizi watukufu wa shabakati la internet ya marhaba wana Umar Hussein mwisha ze fikra zontipia za tekelezwa banu hamiso ngawe na dakika nzima ya utosa wa kumuri walio harma dunia banu rizambao wa dunga mpango uno no wajuka uhudunga daima almidrar harma hizi habari za hatu za Komoro ho wade wajeri uno yani mndu ya balili warimwenye mbaha ya tuchuroha kabati langu kailu tukaya ristahamili rireje Mwenyezi Mungu bainu bula riromao ristafiru rijue kaba ngabo sababu rimombe ya ribe zaidi ya ribule zinzia ribire ni mnaka netoma ijejerle kesi sunsi piertsange badzima jerle kesi nsi hatu eni mndu ngena funga rumenti hatu ino lekeza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ala barakatillahi wangalizi watukufu wa shabakati internet yana nyinonsi mridungao harma ezi habari za hatu za Komoro tosa na salamu hujuu ya hani marhaba.